अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्कात हमल और इस्कात जनीन की जो डेफिनेशन सेक्शन 338 पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई है, उसको थोड़ा-सा थ्रेश आउट करेंगे और समझेंगे कि ये इस्कात हमल क्या होता है और इस्कात जनीन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन गुड फेथ ना किया हो तो फिर उसकी क्या सज़ा हो सकती है, इस पे थोड़ा-सा आज आज हम जो है वो बात करते हैं। जहाँ तक सेक्शन 338 पाकिस्तान पीनल कोड का ताल्लुक है और इसमें जो डेफिनेशन इस्कात हमल की दी हुई है, इसके मुताबिक अगर कोई प्रेग्नेंट खातून जिसके पेट में अभी बच्चे के अज़ा ना बने हों, उनके ऑर्गन्स ना बने हों, कोई टिश्यूज़ ना बने हों, लिम्ब्स ना बने हों, यानी उसका प्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अभी सेल की फॉर्मेशन और उसकी डिवीज़न और उसकी मल्टीप्लिकेशन में से गुज़र रहा हो और अभी बच्चे के ऑर्गन्स वगैरह ना बने हों, इस फेज़ में रहते हुए अगर ख़ातून का मिसकैरेज हो जाए या उसका मिसकैरेज करवा दिया जाए, अबॉर्शन करवा दिया जाए, तो उसे कहते हैं इस्कात हमल। अब अगर सेक्शन 338 की सब क्लॉज़ बी को पढ़ें, तो वो हमें इस्कात जनीन के मुतल्लक बताता है कि अगर ऐसी खातून जो कि प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चे के अज़ा बनना शुरू हो गए हैं, उसके लिम्ब्स, उसके टिश्यूज़ वग़ैरह बनना शुरू हो गए हैं या बन चुके हुए हैं, मुकम्मल बच्चा बन चुका हुआ है और इस दौरान में अगर उसका मिसकैरेज हो जाए या मिसकैरेज कर दिया जाए या यानी उसकी अबॉर्शन करवा दी जाए या खुद से हो जाए, तो उसे कहते हैं इस्कात जनीन, यानी इस्कात हमल जहाँ पे अभी बच्चे के ऑर्गन्स नहीं बने थे, उसके टिश्यूज़ नहीं बने थे, उसके लिम्ब्स नहीं बने थे और इस्कात जनीन वो कि जहाँ पर बच्चे के अज़ा बन गए थे, बनना शुरू हो गए थे, लिम्ब्स बनना शुरू हो गए थे या मुकम्मल बच्चा बन गया था और इस दौरान जो है वो मिसकैरेज हो गया, तो ये होगा इस्कात जनीन। अब अगर सेक्शन 338 पाकिस्तान पीनल कोड को मज़ीद थोड़ा-सा पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अगर ये मिसकैरेज जो हुआ है, यानी इस्कात हमल या इस्कात जनीन हुआ है, ये तो अगर इन गुड फेथ हुआ है, यानी खातून की जान को ख़तरा था, तो इस वजह से मिसकैरेज करवाना पड़ गया, अबॉर्शन करवाना पड़ गया या उस खातून को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी कि जिसके जो है वो असरात बच्चे में मुंतकिल हो सकते थे। तो उस सूरत में भी अगर खातून की मर्ज़ी से उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए, उसका मिसकैरेज करवा दिया जाए, तो देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। लेकिन अगर इस्कात हमल खातून की मर्ज़ी के बगैर करवाया गया और उसकी कोई जान को कोई ख़तरा भी नहीं था, तो फिर जिन्होंने ये इस्कात हमल करवाया, यानी जो मिसकैरेज करवाया, वो लायबल टू पनिशमेंट होंगे और अगर खातून की मर्ज़ी इसमें शामिल थी तो फिर खातून जो है वो भी इसमें सज़ावार होगी, वो भी उसी उसी उतनी ही कसूरवार होगी और एज़ ए अपना अकॉम्प्लिस के तौर पे, शरीक जुर्म के तौर पे उसको भी लिया जाएगा। इसी तरह अगर इस्कात जनीन की बात करें, तो अगर ये इस्कात जनीन खातून की जो प्रेग्नेंट खातून है, उनकी मर्ज़ी के बगैर करवाया गया है, तो जिन लोगों ने ये इस्कात जनीन करवाया है वो कोई कोई भी शख्स हो सकता है और वो जो डॉक्टर है, नर्स है, वो हो सकते हैं। तो उस सूरत में ये जितने जितने लोग भी इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, वो पनिशेबल होंगे, उनको सज़ा दी जाएगी। इस्कात हमल की तरह ही अगर इस्कात जनीन भी इन गुड फेथ करवाया जाए, यानी उसमें खातून की जान को ख़तरा था, तो जिस वजह से उसका मिसकैरेज करवाया गया, इस्कात जनीन करवाया गया, तो उस सूरत में तो इट डज़ नॉट मेक एन ऑफेंस। लेकिन अगर खातून की मर्ज़ी शामिल थी या खातून की मर्ज़ी शामिल नहीं थी और उसकी जान को कोई ख़तरा भी नहीं था, तो इस्कात जनीन करा दिया गया, तो उस सूरत में अगर खातून की मर्ज़ी शामिल थी, तो फिर वो भी कसूरवार होगी, सज़ावार होगी और अगर उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो फिर जिन लोगों ने ये इस्कात जनीन करवाया, जिस कोई उसका हस्बैंड हो सकता है, एनीबॉडी कोई और शख्स हो सकता है या जो डॉक्टर और जो नर्सेज़ वग़ैरह होती हैं, वो हो सकते हैं, जिन्होंने ये सारा प्रोसेस सरअंजाम दिया है, तो वो भी फिर इसमें उतने ही सज़ावार होंगे, उतने ही कसूरवार होंगे, वो भी उसी सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। अब अगर इसके फैक्टर्स को देखें कि किन हालात व वाक़यात में, किन वजूहात की बिना पर इस्कात हमल या इस्कात जनीन करवाया जाता है, तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर हमें सामने नज़र आता है, वो है हमारे मुआशरे का अखलाकी और मज़हबी तौर पर टोटल ब्रेकडाउन हो जाना। क्योंकि हमारे मुआशरे में जो सूरत हाल चल रही है इस वक़्त कि एक लड़का और लड़की
آپس میں سیکسول ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ شادی شدہ خواتین اور مرد حضرات بھی ادروائز سیکسول ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ، جس وجہ سے اگر خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس خاتون کا ایبارشن کروا دیا جائے، مس کیریج کروا دیا جائے۔ تو اس صورت میں اگر اسقاط حمل ہے تو پھر 3 سال سزا ہے، اور اسقاط جنین ہے تو پھر اس کی سزا یا تو 20واں حصہ ہوگا دیت کا، یا پھر پوری دیت ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں 7 سال سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا فیکٹر اس میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، خاوند نے کوئی ایسی کوئی چیز مار دی اپنی بیوی کو، یا اس کو دھکا دے دیا، یا اس کی فیملی میں سے کے کسی ممبر نے ایسا کر دیا اور خاتون فرش پہ گر گئیں یا ان کو چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے بھی مس کیریج ہو جاتے ہیں فیملیز میں۔ تو اس صورت میں خاوند یا جو بھی اس اسقاط حمل یا مس کیریج کا سبب بنا تھا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تیسرا فیکٹر جو نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ یا اس کے فیملی ممبرس کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے میکے چلی جاتی ہیں، اور وہ وہاں پہ وہ جا کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں سارے مل کر کے کہ جی ہم نے خلا لینا ہے، ہم نے طلاق لینی ہے ایسے خاوند سے جو مار پیٹ کرتا ہے یا کچھ اور جو بھی وہ الج کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو اس کو جناب واپس نہیں بھیجنا، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے ہم نے اس کو بھی ضائع کروا دینا ہے۔ تو خواتین اس طرح بھی اسقاط حمل یا اسقاط جنین کرواتی ہیں۔ ایک یہ فیکٹر بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جس وجہ سے خواتین یا تو اپنی مرضی سے مس کیریج کرواتی ہیں، ابارشن کرواتی ہیں اسقاط حمل کی صورت میں یا اسقاط جنین کی صورت میں، یا پھر خواتین کو زبردستی مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسقاط حمل یا اسقاط جنین کروائیں۔ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 338 جو ہے اس پہ کافی ڈیٹیل سے ہمیں بتاتا ہے کہ کن صورتوں میں اسقاط حمل سزا کے زمرے میں آتا ہے، اور کن صورتوں میں اسقاط جنین یا اسقاط حمل جو ہے وہ سزا کی زمرے میں نہیں آتا، اگر وہاں پہ گڈ فیتھ میں، یعنی بیڈ انٹینشن نہ ہو، بدنیتی نہ ہو، کنسیلمنٹ نہ کرنی ہو، تو اس صورت میں اگر ایبارشن کروا دیا جائے، مس کیریج کیا جائے، تو اس صورت میں لیکن یہ ہے کہ خاتون کی جان کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں خاتون کی جان بچانے کے لیے اسقاط حمل بھی ہے وہ بھی کروایا جا سکتا ہے، اور اسقاط جنین بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اسقاط حمل اور اسقاط جنین میں کیا فرق ہے اس کو تھوڑا دیکھا ہے، اس کو پڑھا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔